बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान मुस्तफा कमाल। सबसे पहले आपको बताते चले कि आज की जो अहम खबरें होने वाली हैं उनमें क्या क्या चीजें बहुत जरूरी हैं। सबसे पहले सदर डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से धमकियां लगाने पर उतर आए हैं। ये वही सदर डोनाल्ड ट्रंप है जिसने पूरी सिविलाइजेशन ईरान की खत्म करने की धमकी दी थी, लेकिन अल्लाह की करनी ऐसी कि अगले ही दिन उन्हीं के साथ मुज़ाकरात पर आ गया। लेकिन अभी की जो तफसीलात है वो मैं आपको बताऊंगा। ईरान ने भी दोबारा से मुज़ाकरात से निकलने का इंदिया दे दिया है। इसकी क्या तफसीलात हैं, इसकी वजह क्या है, इसका ताल्लुक लिबनान से है, इसराइल से है, किससे है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको बताते चले आज ही के दिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से दो नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। जो नोटिफिकेशन है वो बहुत ही अहमियत के हामिल है। एक जो नोटिफिकेशन है उसका ताल्लुक पाकिस्तान से और पाकिस्तान की आवाम से बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन उसकी तफसीलात आपको होना जरूरी है। जो दूसरा नोटिफिकेशन है उसका ताल्लुक पाकिस्तान की आवाम से है। अब ये याद रखिएगा, ये दोनों नोटिफिकेशन जो किए गए हैं उनमें से एक नोटिफिकेशन जाली है, तो इसके झांसे में मत आइएगा। अगर आपको कहीं से सुनी सुनाई खबर मिले तो आपने तस्दीक कर लेनी है कि ये खबर वाकई ही सच है या नहीं। उसकी तफसीलात भी आपको बताएंगे। जो तीसरी खबर है उसका ताल्लुक इंडिया से है, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत से। वहां पर ये जो खबर है उसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो अवाम है कितनी नफरत उनके दिलों में डाल दी गई है, उसकी एक मिसाल आपको देखने को मिलेगी। और इसका ताल्लुक इंडिया के आर्मी चीफ से है। और जो चौथी खबर है उसका ताल्लुक सदर डोनाल्ड ट्रंप और उसकी फौज से है, क्योंकि उसकी फौज ने बहुत ही अहम इंकशाफात किए हैं। आपने अगर हमारे इससे पहला व्लॉग देखा तो उसमें मैंने थोड़ी सी झलक इसकी बताई थी, लेकिन इसी व्लॉग में उसकी पूरी डिटेल्स आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आपको बताते चले, क्या अमेरिका ईरान के दरमियान जो मुज़ाकरात है वो दोबारा से खत्म होने जा रहे हैं? हाँ, खत्म होने जा रहे हैं, लेकिन उसकी जो तफसीलात है वो मैं आपको बताऊंगा। अभी की जो तफसीलात है वो आपको बताता चलूं। सदर जेडी वैंस जो नायब सदर है अमेरिका के, वो अमेरिका से रवाना हो चुके हैं पाकिस्तान के लिए। जो मुज़ाकरात होने हैं पाकिस्तान में इसी हफ्ते के लास्ट में, उसके लिए सदर जेडी वैंस अमेरिका से रवाना हो चुके हैं। जब वो वहां से रवाना हुए तो उनका क्या कहना था? उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात के मुंतजिर हैं, मुझे लगता है कि ये मुस्बत साबित होंगे। अगर ईरानी संजीदगी और नेक नियति से बातचीत करे और खुले दिल से हाथ बढ़ाए तो ये एक बात है, लेकिन अगर वो हमें खेलने की कोशिश करेंगे तो उन्हें मालूम होगा कि मुज़ाकराती टीम इतनी आसानी से कायल नहीं होगी। सदर ने हमें बहुत वाज़ेह रहनुमा असूल दिए हैं, अब देखते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ते हैं। एक तरफ सदर जेडी वैंस जो है वो मुज़ाकरात के लिए अमेरिका से निकल चुके हैं, लेकिन दूसरी जानिब ईरान के जो पार्लिमान के जो स्पीकर हैं बाकर कालीबाफ, जिन्होंने जो ईरान से जो दो अहम शख्सियत आ रही हैं उनमें जो एक शख्सियत है बाकर कालीबाफ जो ईरान के पार्लिमान के स्पीकर है, उन्होंने अपना एक बयान जारी कर दिया है। उन्होंने जो अपना बयान जारी किया है वो मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। वो कहते हैं, दो निकात जो फ्रीकैन के दरमियान बाहमी तौर पर तय पाए थे अभी तक नाफिज नहीं किए गए। लिबनान में जंगबंदी और मुज़ाकरात के आगाज से पहले ईरान के ब्लॉक शुदा असासों की रहाई। बाकर कालीबाफ ये कह रहे हैं कि हमारे दरमियान जो मुज़ाकरात सीज फायर किया गया था 2 हफ्तों के लिए, उसमें जो हमने चीजें आपको बताई थी उसमें लिबनान पर भी जंगबंदी नाफिज की जानी थी। ये याद रखिएगा, हमारे शहबाज शरीफ साहब ने भी इसका इंदिया दिया था। अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। अब इन्हीं के चलते जो देखने में आ रहा है कि आबना हुरमज में जो उनकी रवानगी है शिपों की, वो भी काफी ज्यादा मामूल पर अभी तक नहीं आई। जहां वहां पर 100 से जायद वहां पर जो टैंकर्स और बहरी बेरे गुजरा करते थे, वहां से अब सिर्फ 10 से 15 के करीब बहरी बेरे गुजरने की इजाजत दी गई है ईरान की जानिब से। ये वो तमाम तर चीजें हैं। बाकर कालीबाफ का अभी का मैंने बयान आपको सुनाया, ये वो वक्त है जब जेडी वैंस अमेरिका से निकल चुके हैं। पाकिस्तान और अमेरिका के अभी वो रास्ते में है, लेकिन ईरान की जानिब से क्या कहा गया है, वो दो निकात जो अभी तक तय नहीं पाए, एक लिबनान में जंगबंदी, दूसरा ईरान के ब्लॉक शुदा असासों की रहाई, ये दोनों मामलात मुज़ाकरात शुरू होने से पहले पूरे किए जाने लाजमी हैं। यानी कि ईरान इंदिया दे रहा है कि ये जो तमाम तर मामलात हैं इनको सोल्व किया जाए। इन्हीं के चलते सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक दोबारा से धमकी दी है। ये वही सदर डोनाल्ड ट्रंप है जिसने अपने साथ साथ पूरे अमेरिका की क्रेडिबिलिटी को नुकसान पहुंचाया। माने या ना माने, एक ईरान जैसा मुल्क भी अमेरिका पर यकीन नहीं कर रहा और इसके लिए सालिस के तौर पर चाइना को सामने आना पड़ा कि मैं बीच में जब आप मुज़ाकरात करें, अगर ये मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो मैं सालिस बनने को तैयार हूं। अमेरिका की क्रेडिबिलिटी का अंदाजा आप यहां से लगा सकते हैं। अब
اسی دوران جب ایران نے اپنا بیان دیا ہے تو امریکن صدر کا کیا بیان آیا ہے وہ میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ ایرانیوں کو شاید یہ احساس نہیں کہ ان کے پاس کوئی خاص آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ بین الاقوامی آبی گزرگاہوں کو استعمال کر کے دنیا سے قلیل مدتی دباؤ ڈالیں۔ ان کے زندہ رہنے کی واحد وجہ یہ ہے کہ وہ مذاکرات کریں۔ صدر ڈونلڈ جے ٹرمپ، یعنی کہ ایک طرف کھلم کھلا وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، یہی صرف دھمکی نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور دھمکی دی گئی ہے، وہ بھی میں آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یعنی کہ اس کا آپ اندازہ لگائیں کہ ایک ایٹمی پوری دنیا میں اثر و رسوخ رکھنے والے ملک کی یہ حالت ہے، تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ ان کی کریڈیبلٹی کہاں جائے گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ امریکہ اپنے بحری جہازوں کو بہترین ہتھیاروں سے لیس کر رہا ہے، اگر معاہدہ نہ ہوا تو انہیں استعمال کریں گے۔ جمعے کے روز نیو یارک پوسٹ کو دیے گئے، یہ میں بی بی سی کی نیوز آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں، انٹرویو میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ہمیں 24 گھنٹوں میں اس سے متعلق معلوم ہو جائے گا۔ صدر کا مزید کہنا تھا کہ ہم اپنے جہازوں پر بہترین ہتھیار لاد رہے ہیں، یہاں تک کہ اس سے بھی بہترین سطح کے ہتھیار جو ہم مکمل تباہی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہمارا معاہدہ نہ ہوا تو پھر ہم ان ہتھیاروں کو استعمال کریں گے اور بہت مؤثر طریقے سے استعمال کریں گے۔ اب یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں۔ ایران ایک طرف ہے، ایران کہہ رہا جی یہ تمام تر معاملات ہیں، پہلے انہیں سولو کیا جانا چاہیے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ لبنان پر اسرائیل کی، یعنی کہ پہلے جو 40 روزہ ایک جنگ تھی، تب جب لبنان پر اسرائیل نے اتنی شدت سے حملے نہیں کیے، آپ یاد رکھیے کہ وہاں سے حزب اللہ نے بھی اسرائیل پر حملے کیے تھے، لیکن اب جب یہ سیز فائر کا اعلان ہوا ہے تو اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ یہ سیز فائر کسی نہ کسی طریقے سے ختم کیا جائے، کیونکہ وہ جنگ جو اسرائیل نے خود لڑنی ہے اس میں امریکہ فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے، تو اسرائیل نہیں چاہے گا کہ امریکہ اس صورت میں جب ایران ابھی واضح پوزیشن میں جیتتا ہوا بھی دکھائی دے رہا ہے، ایک اچھی پوزیشن میں ہے، تو امریکہ یہ جنگ چھوڑ کر نہ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ لبنان پر تابڑتوڑ حملے کیے۔ جو پہلا حملہ کیا، ابھی سیز فائر ہوئے 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے تھے، تب جو پہلا حملہ کیا اس میں 100 سے زائد مقامات کو نشانہ بنایا گیا اسرائیل کی جانب سے لبنان میں، اور اس میں تقریباً 250 کے قریب جو افراد تھے لبنانی شہری تھے وہ شہید کر دیے گئے اسرائیل کی جانب سے۔ اب یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں۔ ابھی کے جو تازہ حملے ہیں ان میں ابھی کے جو تازہ حملے وہ رپورٹ آئی ہے، بی بی سی نے اس کو رپورٹ کیا، لبنان کا اسرائیلی حملے میں 13 سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کا دعویٰ۔ لبنان کے صدارتی دفتر کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان کے شہر نباتیہ میں اسرائیلی حملے میں 13 سیکیورٹی اہلکار ہلاک ہو گئے ہیں۔ ایکس پر ایک پوسٹ میں ملک کے صدارتی آفس نے لکھا کہ صدر جوزف نے ان حملوں کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اسرائیلی فوج نے تاحال اس معاملے پر کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں۔ ایران کہتا ہے کہ آپ لبنان میں حملے رکوائیں، ہم مذاکرات کرنے کو تیار ہیں۔ اب جے ڈی وینس، حتیٰ کہ یہ جو مذاکرات رکوانے تھے اس میں جو پاکستان نے فیسیلیٹیٹ کیا تھا، پاکستان نے بھی اس کی نشاندہی کی تھی، لیکن اب نہ امریکہ اس بات پر آتا ہے، نہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں، اور نہ ہی اسرائیل آتا ہے۔ اسرائیل تو حتیٰ یہ تک کہتا ہے کہ لبنان کا معاملہ اس معاہدے میں شامل ہی نہیں ہے۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں۔ ہاں، ایک بات سامنے آئی تھی کہ اسرائیل کے جو بنجامن نیتن یاہو ہیں انہوں نے ایک بیان جاری کیا تھا کہ لبنان کی جانب سے بار بار مذاکرات کی پیشکش کرنے کی وجہ سے میں نے اپنے جو کابینہ کے ارکان ہیں انہیں مذاکرات کرنے کی ہدایت کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لبنان پر حملے جاری ہیں۔ اس کی صرف ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ اسرائیل نہیں چاہتا کہ یہ جو مذاکرات ہے، یہ جو سیز فائر ہے، یہ کامیاب ہوں۔ خیر، یہ آگے کیسے چلتے ہیں اس کی جو تفصیلات ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن جو میں نے بات کی تھی کہ 2 نوٹیفیکیشن جاری کیے گئے ہیں، سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ جو نوٹیفیکیشن غلط تھا اس کو ARY نے بھی شائع کیا اور وہ بھی اس کے جھانسے میں آ گیا۔ اب اس سب کے چلتے آپ اپنا نقصان مت کرائیے گا۔ یہ جو نوٹیفیکیشن تھا وہ یہ تھا کہ پیٹرول 78 روپے فی لیٹر سستا کر دیا گیا ہے، اور اس میں تقریباً جو اب نئی قیمت نکل کر آئی ہے وہ 300 روپے نکل کر آئی ہے، جبکہ جو ڈیزل ہے وہ 100 روپے سستا کر دیا گیا ہے، اور ڈیزل کی جو نئی قیمت نکل کر آئی ہے وہ 420 روپے نکل کر آئی ہے۔ آپ یاد رکھیں ابھی کی جو ڈیزل کی قیمت ہے وہ 520 ہے اور جو پیٹرول ہے وہ 378 روپے ہے۔ اس نوٹیفیکیشن کے مطابق 300 روپے نئی قیمت ہے، 420 روپے ڈیزل کی قیمت ہے۔ تو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے جس کا تعلق پاکستان کی عوام سے ہے، یہ نوٹیفیکیشن بالکل بھی آتھینٹک نہیں ہے، یہ فیک نوٹیفیکیشن ہے۔ اور جہاں سے بھی، اور ARY نے بھی، وسیم بدامی صاحب بھی اس خبر کو شائع کیا، اور یہ جو خبر تھی یہ ایک جھوٹی خبر تھی۔
इतना बड़ा क्रेडिबल न्यूज चैनल से ये गलती हो सकती है, तो आप एहतियात कीजिएगा। जो दूसरा नोटिफिकेशन जारी किया गया, इसका ताल्लुक इसहाक डार साहब से है। जो उन्होंने नोटिफिकेशन जारी किया वो मैं आपको बता दूं, ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है वीजा ऑन अराइवल, यानी कि इसका ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं है, इसका ताल्लुक है बैरून मुमालिक में मौजूद सहाफियों से। इसमें जो बात की गई है वो ये की गई है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, वफाकी हुकूमत ने तमाम तर एयरलाइंस को नोटिफिकेशन जारी किया है, और उस जो नोटिफिकेशन जारी किया है उस नोटिफिकेशन के मुताबिक तमाम तर एयरलाइंस को पाबंद किया है कि ये जो 2026 में पीस टॉक होने वाली है इस्लामाबाद में, अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस आने वाले हैं, बाकर कालीबाफ आने वाले हैं, उनके जो वजीर खारजा हैं अब्बास अरागची वो आने वाले हैं, और जो डेलीगेशन आ रहा है पाकिस्तान में, कोई भी किसी भी मुल्क में मौजूद अगर कोई शख्स, कोई सहाफी पाकिस्तान आना चाहे तो वो तमाम तर इन चीजों को अगर कवरेज करना चाहे तो उसे आप आने दें, यानी कि उसका सिर्फ आप टिकट लें, उसे टिकट वो टिकट लेता है, उसे आप आने की इजाजत दें, और यहां पर जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे तो वहां पर उनको मोहर लगा दी जाएगी उनके पासपोर्ट पर, वीजा ऑन अराइवल, यानी कि यहां आने के बाद उनका वीजा एक्सटेंड कर दिया जाएगा। ये वो तमाम तर चीजें हैं, ये एक अच्छा इकदाम है। और इससे होगा क्या, ये जो तमाम तर पेचीदगियां होती है, वीजा लगवाने में जो टाइम लगता है, ये तमाम तर चीजें पसे पुष्ट डालकर पाकिस्तान की हुकूमत ने फैसिलिटेट किया है कि जो सहाफी इंडिविजुअल भी अगर आना चाहे तो उसे भी आप आने दें, उसका हम यहाँ आने के बाद सिर्फ उसकी टिकट और उसके अखराजात आप वो खुद बर्दाश्त करेगा। जब वो यहाँ पर आ जाएगा तो उसका जो वीजा है हम उसे रिन्यू कर देंगे या उसे एक्सटेंड कर देंगे या उसके वीजे पर मोहर लगा दी जाएगी। ये वो तमाम तर चीजें हैं, काफी सख्त इकदाम किए गए हैं इस्लामाबाद में। जो तीसरी खबर मैंने आपको बताई थी कि इसका ताल्लुक हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया से है, ये मैं आपको बताता चलूं, इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं उनका ये बयान आया और उन्होंने कहा कि सबका मालिक एक है। इंडियन आर्मी चीफ के नमाज के वक्त पाकिस्तान में हमले से गुरेज के बयान पर तनकीद कौन कर रहे हैं, इंडिया के अंदर ही से तनकीद हो रही है। और ये जो मामला है ये मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, आखिर ये मामला है क्या। आपको याद होगा कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान गुज़िश्ता कुछ माह पहले एक झड़प हुई थी, और अमूमन इसको 1 साल होने वाला है, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर रहे हैं। इसमें जो इंडिया के आर्मी चीफ हैं उन्होंने कहा कि हमने जो हमले थे वो उस वक्त डिजाइन किए जिस वक्त जो अवाम है, जिस वक्त जहां पर हमले करने वो नमाज ना पढ़ रहे हो, क्योंकि सबका मालिक एक है। और इसी बयान को लेकर इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा उस पर तनकीद की जा रही है, यानी कि ये वो तमाम तर चीजें मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। बीबीसी ने इसको रिपोर्ट किया है। इंडिया के आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का कहना है, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन फौज ने नमाज के दौरान हमला न करने का फैसला किया था। बुध के रोज शाया होने वाले एक इंटरव्यू के दौरान एक सवाल के जवाब में जनरल द्विवेदी का कहना था कि ऑपरेशन के दौरान एक मौका पर हम अपने अहदाफ को तबाह करने के वक्त का तयन कर रहे थे। उनका कहना है कि हमले का वक्त 2 बजे, 4 बजे या कोई भी वक्त हो सकता था, लेकिन हमने ये यकीनी बनाया कि हम उस वक्त अस्करियत पसंदों के कैंपों पर हमला ना करें जब वहां लोग नमाज पढ़ रहे हों, क्योंकि सबका खुदा एक ही है। ये जो इनका एक बयान आया है ये एक अच्छा बयान था। इसके बाद मैं आपको बताता चलूं बहुत ही अहम खबर जिसका ताल्लुक अमेरिकन फौज से है। इसकी जो तफसीलात है वो मैं आपको बताता चलूं। अमेरिकन फौज ने अमेरिकन ही के जो हुकूमत है, जो पेंटागन है, उस पर सवालात उठा दिए हैं। उनका ये कहना है कि जो अमेरिकन फौज है उनकी जो तैयारियां हैं वो इतनी अच्छी नहीं है। इन्होंने हमें कुवैत में, अरब अमारात में जिन मुकामात पर ठहराया, हत्ता कि वहां खदशा भी था कि वहां पर हमले कर सकता है ईरान, लेकिन फिर भी हमें बेहतरीन इंतजामात नहीं कर दिए गए। ये मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं। कुवैत में तैनात अमरीकी फौजी एहलकार के तहलका खेज इंकशाफात, कुवैती अड्डों पर हमारे लिए कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं, हम पर बराह रास्त बमबारी की जा रही है, दिफाई निजाम की सब बातें झूठ और बकवास हैं, ईरानी ड्रोन की वजह से हमारा जीना हराम था, हम में से बहुत से लोग यहाँ मारे जा चुके हैं और बाकी जख्मी हो चुके हैं। ये चीजें हैं। जो दूसरी ये एक और खबर है वो भी मैं आपको पढ़कर सुना देता हूं, ये भी आप देखें, इसका भी ताल्लुक इसी खबर से है। CBS न्यूज के मुताबिक कुवैत में होने वाले मुहलक ईरानी ड्रोन हमले के बच जाने वाले फौजी पेंटागन के मौकफ को चैलेंज कर रहे हैं। उनका कहना है कि इनके यूनिट तैयार नहीं थी और मुनासिब हिफाजती इक़दाम मौजूद नहीं थे।
ایک زخمی فوجی نے سرکاری وضاحت کو رد کرتے ہوئے کہا یہ کہنا کہ صرف ایک ڈرون نکل آیا سراسر غلط ہے، یونٹ اپنی حفاظت کے لیے تیار نہیں تھی، یہ کوئی مضبوط مورچہ نہیں تھا۔ فوجیوں نے بتایا کہ انہیں ایک کمزور مقام پر تعینات کیا گیا تھا، حالانکہ یہ معلوم تھا کہ یہ ممکنہ ہدف ہے۔ کچھ کا ماننا ہے کہ حملہ روکا جا سکتا تھا۔ ایک فوجی نے کہا سچ بولنا ضروری ہے، اگر ہم یہ ظاہر کریں کہ غلطیاں نہیں ہوئی تو ہم ان سے سبق نہیں سیکھ پائیں گے۔ یہ حملہ بالکل روکا جا سکتا تھا، یعنی کہ امریکی فوجی خود پینٹاگون پر امریکی جو حکومت ہے اس پر برس پڑے، اور یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو ایک ریاست کو مزید مضبوط بناتی ہے۔ آپ خود اندازہ لگائیں، اگر پاکستان میں کوئی ایسا معاملات ہو، آپ حکومت یا جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے خلاف کوئی چوں کر کے بھی آواز نکالے تو آپ کی چوں نکلنے سے پہلے ہی آپ کو وہ چک کے لے جائیں گے۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں کہ ہمیں یہاں پر برداشت کرنا چاہیے۔ ملکی جو حالات ہیں وہاں پر عدم برداشت کافی حد تک بڑھ چکا ہے۔ ہمیں ایک دوسرے سے اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن خوش آئند بات یہ ہوگی کہ اگر ہم ایک دوسرے کے اختلاف کو سنیں سمجھیں اور اس سے کچھ بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں۔ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اپنے میزبان مصطفیٰ کمال کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔